السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للماكسيمات دوزيام سي لا باج exercice de page 103. alors كنعتذر على الغياب لأسباب صحية. إذا بالنسبة للexercice 12 exercice 12 alors calculer la mesure de l'angle IBA. كنلاحظوا على أن IBA عندنا هنا 15 وهنا متقايسين. alors ici c'est 15. alors IBA c'est 15 degrés. كنتمنى أنكم كتشوفوا. إذا calculer la mesure de l'angle ACB. ACB. alors عندنا هنا 15 plus 15 c'est 30. 30 هنا 100. وكنعرفوا على أن مجموع زوايا مثلث راه 180. alors 100 plus 30 il y a 130. alors C c'est 50. alors ACB est égal à 50 degrés. alors on déduire la mesure de l'angle BCI. BCI. هذه هي la mesure de BCI. غادي ندوز الخط باش تبان لكم. alors B alors هنا متقايسين. alors BCI est égal à ACI plus ICB. ICB alors est égal à 50. ou A BCI مع ICB متقايسين alors que BCI est égal à 25 degrés. 25 degrés. alors exercice 14. alors soit AB c'est un triangle et G son centre de gravité et GK sont les milieux respectivement les milieux. alors BCAC tel que AI est égal à 5,4, BG est égal à 5, GK est égal à... alors calculer AG, BG et CK. alors AG, on a G centre de gravité. alors G est centre de gravité. alors premièrement G est égal à 2 tiers AI. لاحظوا AG تساوي 2 tiers AI. et aussi BG est égal à 2 tiers de BJ. et aussi KG est égal à 2 tiers de KC. عندنا بغاو AG. AG est égal à 2 tiers AI. عندنا AI. alors AG est égal à 2 tiers fois 5,4 est égal à 10,8 sur 3. c'est-à-dire AG. alors بغاو AG مشات BJ. alors هنا BJ est égal à شحال 3 demi BG est égal à 3 demi 3 على 2 في BG هنا هي 1.6 في 1.6 كتساوي هنا 18 دونك 4.8 على 2. هادو كالكوليو وغادي يعطيوكم شحال بالضبط. هذا غتعطينا 2,4. alors KG بغينا CK. alors CK est égal à 3 sur 2 KG. maintenant GK alors est égal à 3 sur 2 fois 1,9 est égal à 3,9 c'est 27. alors 2 fois 1 c'est 5,7 sur 2. هذا هو التمرين رقم 14. إذا
ان شاء الله في العشيه غادي ننزل التمارين الاخرى. هادو هما التمارين اللي تطلبوا مني ديال الصفحه 103. شكرا لكم على التتبع ديالكم القناه، ومره اخرى كنعتذر على الغياب لاسباب صحيه. اذا ما تبخلوش عليا دائما باللايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.